थांनाय आगस्त 20 साल मारिबो वाति वावै दै लमा बै बाक्सा हारक वागै गोबां बरकनि लामाबो जमानि अबाहागिनो जुलाइबुरि कन्स्टिट्युन्सि आमसेबो पोखरि दै नायना अंखरमनि बिरमनि त्रिपुरा मंगै जाक्रा खरकसा अबाहाजराव आसुजा हाबं काखलायमनि खरां खरावै नकनि बरक यां आयां रुतुगलायमनि बुसाइनो यां आयां रुतुगै मानयागै कामनि बिहि खबै नकनि चत बरक कक्दमानखिनो आईपीएफटी बदलनि बखागदैबो चामरक याफारमानि बिरमानाव क्लाइजाक नुखंगो अबाहाय खासाजांनाय कक्दमा मानखे वारिवै नक पादि मुथायो थांगै नायमनि मन्त्रि शुक्लाचरण नवातिया दै शान्तिर बाजार बखागस्तेनि बखागस्ते भाबो मन्त्रिनि दागि बुनि बिसुंथिनो हाबानि बखागदैबो जबासु रिजागै थांमनि सालबुरुमनो बरकनो रुतुंनानि बागै फियाबा मानलिया बायथागो हायनो हाय मन्त्रिनि चाइथु मुंबाइ द्रजारक दुबई वाइफां कायाराम कामिबो रुतुंमुं सामं बुतां जेंसावि जावखा हाबुनि लोगोलोगि टीएसआरनि 9 बेटालियन एसडीआरएफ टीम दै शान्तिर बाजार बखागस्तेनि हाबुनि सामं तानायरकबो पादि मुथायो ताबो रुतुंमुंगो अंखलायजा दिबावैसो बखाग नुखुंनि खाक खामा जराबो खाकजांमा रेतानि बागै दै बरक रुतुंनानि सामं देबो दरिनानि बागै पाइसा बदल रहरजाखा मन्त्रिनि दागि मुंबाइ आरो माजाखा जुलाइबारानि बीएससी भाइस चेयरमैन जितिराम त्रिपुरा खबै जुदा जुदा बिलेस्ते जुलाइबारि ब्लक डेभलपमेंट कमिटिनि आदंरक शुक्रबारे सारि आइजोनि समरबो आना वा दुहान न सादि आं कासामागो वा दुहान न सागा आरो यावरम ससादारे हिदो बजागा साजाक बजागा नै दागा नै गारि बुक सुनाय आके अदागा उ गारि ब्रानाय अदागा बजागा दा साजा उ दागा आरो किसा ओसलोगो इमांगो दा एमांगाय किसागो अनिफ्राय आं नुयाबले ना आं नुया नुगला मगला आरे हिगो मातो ब्रुंना आं नुया सनिबानि आइसोदारबो हे हिसाबो हे अरे वान सागै आन सागै नि जोसैबो जिनि त्रिपुरा हागो थांनाय 19 तारिखनि सिमि जे वातै नबार फाइमानि परियो विभिन्न जगागो बरक शरणार्थी होइन थाहा विभिन्न जगागो बरक थैहा विभिन्न जगागो जिनि नखुकरै तंमा जगागो जिनि त्रिपुरानि सरकार बीजेपी आईपीएफटी जे सरकार गोबांमा उद्योग लागै गोबांमा जगागो साइजो रोखा साइजो रमानि परे जों ताबुक मोटामुटी 40% থেকে 50% एगि दङ आगायै दङ जिनि आईपीएफटी बीजेपी सरकार जे बरनो खथिपुरन रुमानि बागै ताबो आं नायनाय मानि जिनि एडीसी दङ त्रिपुरा मथा सरकार बकबो सानै थाखालाय जिनि आईपीएफटी बीजेपी सरकारनि अंशीदार किन्तु बा जिनि इ गयफां तिरुमा श्रीकान्तबारी विलेज कायराम पारागो खुद जिनि बीरमणि त्रिपुरानि न गानागो बरकनो किसामिसा रि बागै माइरं माइखा बागै बरक असुकबाय फिरय थाङा कयेकजन एमडीसी ईएम बरक फायै बाय थांमानि परे इ स्पट 300 पर्यन्त जों इरो ताबो आस्तेबार सकपाया 300 पर्यन्त जे एडीसी सरकारनि जे प्रशासन चालाय तंनाय रक जे ईएम तंनाय रक एमडीसी तंनाय रक इ जागाबो कायसाबो सकपायो ख जिनि सञ्जीव रियां किन्तु बा बो फाइ थांजाक अ जागा बो फाइ थां फानो बो त सानै थांलाय तेमनसो बिनि याग पावर करि सिस्टेम किन्तु अथस मथानि याग अलरेडी पावर दं किन्तु इ जागा बरक ताकबो सकपाय ख बिनि बाय सानि मुसुबो बरक सोशल मीडिया जे सानाय रक आं बनो खुब जिनि जे सारा त्रिपुरानि बरक किसा बख्रावो दागै बाखाबाय वानसयनाय दिहनायमोन आं साख्लायो सोंनो हामबाय जोंनि राज्य सरकारनोबो बेले बेले हामबाय मारा जोंनि मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार तंनाय रंनो अ बनो तैलायै जों गोबांमा जोंनि चिन्ता धारणा दङ जों जे बनो सुबाय तं रोफाय माने जे माइरं माइखा फयते आरम्भफ्राय थक खुम जत किसु अ बनो कायसा कायसा जे बरक इ जागा तङै तंनाय रक बरक सि बनो
borok tamak khlai o jini kokbai saga chekhara mai tangapho damara mungla omohai oindo ha tabo jate जों सानि मुसुगो ओबोहाय बररक जाते भबिष्यतरे ओमहाय ता अंथक हनै जों बनो जिनि आईपीएफटी बीजेपी जिनि जे सरकार जिनि एलाकानि बरक जों बनो अनुरोध खालाय बरकनो जाते ओमहाय ता खालायथक जों हामबाय ताबुक जे परिबारनि बरक रक जे माने खाकाव जे ओ जागा माने मांक थैतंगो बो जागा माने डजार बा टिपार बो माने हा खुइ दितों माने तामसा तामनु खानरो ताबक जों प्रकाश सिनि जों ताबक फाये जमा इरा जों प्राय सिनि इरा ताबक 20 जन तुरिका 20-25 जन गायतो जों स्पॉट थायनाय माने ताबो जों डजार अलरेडी खुरिनो दङो ओ जागा जे बिनि बिहिक सागो ओ जागा न दङो ओ जागा खुरलाय माननाय बिनि एकटा বিশ্বাস अबनि বিশ্বাস बाय ताबक जों सि जागा ताबक सामंग लागाय दङ ट्राइबल ओलिफेन्टनि ताबक बरकबो दङो ओ जागा जिनि कमलाकान्त दे बर्मा बबो दङो ओ जागा स्पॉट ताबक जे डजार खुनायरक अलरेडी सि जागा दङ जों नायफेया सि जागा जेख्लायफाबो जों जतथुकु मानसा जों चेष्टा खालायनायबो मानजासा सिरो तहलायबो अबश्य सि जागा मानानि बागै जिनिबो বিশ্বাস हामबाय আজকে আমরা এসে দেখলাম আমাদের দদাত আমাদের মিনিস্টারের সহযোগিতায় অনেক এগিয়েছি আমরা আজকে দেখলাম উনি যে লাস্ট উনি ওই জায়গাতে রয়েছে ঠিক আমরা ওই জায়গাতে দেখলাম আজকে দদাত গিয়েছেন ওখানে উনার স্ত্রী যেখানে মানে হ্যাঁ উনার স্ত্রী ধারণা করছেন ওইখানে আজকে গিয়েছে দদাত কাজ চলতেছে এখন পর্যন্ত ভালো কাজ চলতেছে আমাদের যে মিনিস্টার শুক্লাচরণ মাতিয়ার নেতৃত্বে আমরা আজকে এখানে এসে দেখলাম অনেক কাম এগিয়ে গেছে এবং আমাদের কোয়াইফাং কায়রাম বাড়িতে যে লাশ পাইনি এখন ওই জায়গাতে যে আমরা আজকে দেখলাম আমাদের মিনিস্টার সহযোগিতা অনেক কাম এগিয়ে উদ্ধার কাজ চলছে ওনার স্ত্রী যেখানে পড়েছে সেখানে কি সেখানে চলতেছে সেখানে এখন দদার সেখানে চলতেছে সেখানে চলতেছে আচ্ছা আপনারা সহযোগিতা কি করেছেন ওনাকে সহযোগিতা করেছেন হ্যাঁ আমরা সহযোগিতা পরিবার খাদ্য সামগ্রী বা আমরা খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন আমরা সেভাবে সাহায্য করছি কারেন্টের ব্যবস্থা আমাদের মিনিস্টার সোলার সিস্টেমে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে আর যা ব্যবস্থা আমাদের মিনিস্টার যা প্রয়োজন সেভাবে ব্যবস্থা করে দিই সরকারি সাহায্য ওনার কাছে পৌঁছে যাক এমন কিছু আপনারা কি বলবেন মানে মিনিস্টারের কাছে কোনো বার্তা দিবেন যে সরকারি সাহায্য যাতে পেয়ে যায় ওরা দ্রুত মানে এটাই বলবো আমাদের তো বলতে লাগেনি এবং লাগবো না নেক্সট আমরা যে বলবো আমাদের মিনিস্টার আমাদের অভিভাবক উনাকে আমরা বলতে হই না উনি নিজের মতে সিস্টেমে আনলিমিটেড পৌঁছে দিতেছে সাহায্য সহযোগিতা আমরা উনাকে বলতে হয়নি আপনি উনাকে সাহায্য করতে হবে উনি আমাদেরকে বলছে ডাইরেক্ট বলতেছে উনাদেরকে সাহায্য করতে হবে তুমি উনাদেরকে যাও সাহায্য করতে হবে এইভাবে আমরা কাম চালাইতে করছি থ্যাংক ইউ কুরবানি দিনबो हरनि 2टानि समय दारे साफायोबो हर 2टा 2टा बाजे खना बिनि काउलाय हर दारे आसुनि समय दारे साफायो अ बुरी नेवा दुहाना ताइनो गय ससाइनो खलाय आं बाय मालायनो आं कासना मुसोगो आरे सागो आखा आंनो नुयाबले नुगला निमन ससे ससादि आरे हिंगो आंले माता किन्तु बना नुया खरांले माता खना जा इमांग दे साजा इमांग एखे शुक्रबार सारिगोबो आइसुदार साजागो शनिबारनि आइसुदारबो हेखे साफायोबो अब नदी आरे ए अब विश्वास बाय आं तारगा मानासि पुन्त खराय दंग आं फार्स्ट टु लास्ट दिनै आं सयबार फायनाय फैया फार्स्टनि सिनि जों जे जोंनि सरकारनि उद्योग बाय आईपीएफटी तरफ থেকে फार्स्ट जों जे थैनायनि परिबार जों जोंनि जा मानसाक जों बरकनो माइरं जे जाबतीय जों रां पैसा থেকে जों बरकनो हेल्प खालाया
অবশ্যমিয়া যিনি মাননীয় বিধায়ক যিনি শুক্লাচরণ নুয়াটিয়া মানগানাं बिनि हामजाक माने बिनि नाहार मंबाय सरकारनि उद्योग बाय SDF नि जे परामर्शनि लालायनाय तिनि अशोक जरा काम जे लास्ट दिसानानि बागै ताबक जरा काम चलै दङ फार्स्ट टू लास्ट इ सरकारनि जेता नायसिमुं सरकारनि जेता उद्योग लास्ट न तिसाय फुनुकनाय बनि बागैनो कास इसुक जरा चलै दङ बिनि बागै सिने सात शुक्लाचरण नुवाटियानो जों हामाय मार्ग बिनि उद्योग बायना अशोक जरा काम चलै दङ हामाय